naging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perte namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan ug salagon ang kwartang usa ka libo. Dali ragyod nga hutdon ang saad nila sa una, wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura